Hello, good morning. It's a Wednesday morning. The date is April 29, 2026. O maayong buntag sa inyong tanan. Shoutout sa ako, shoutout kay Carol. Hey, good morning. Kumusta? Og si Bossing diha sa Zamboanga. Kumusta Bossing? Permini silang duha nga comment sa ato ang social media accounts. So good morning, good morning. Shoutout sa inyo, no? Nalimtan mo na ako og shoutout gahapon, so karon ako na siyang gi shoutout good schedule. So good morning adto ta sa mga headlines. Nindot mo guni magbasa tag headline in the morning and to keep updated sa ato nagakahitabo sa ato ang nasod, no? So karon nga buntag magapadayon ang Vice President impeachment og it reaches its critical phase, meaning final karon nga buntag, no? Expected ang final hearing today to determine the probable cause of the impeachment complaints against our Vice President Sara Duterte. So today's session will specifically focus on allegations regarding public threats. Okay, sa laing bahin, ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR, has formally issued letters of authority to conduct tax audit kinsa man kay Vice President, ang iyahang bana si Attorney Manscarpio o other 9 business entities linked to them. So matud pa ni Commissioner Mendoza, it is a necessary step to determine correct tax liabilities. So kung may ikapresenta, presenta lang kay kung truthful, mas maayo, no? So we stand for the truth. Sa laing bahin, ang ICC, International Criminal Court, has officially named 3 judges to trial chamber 3 kay i-proceed man ang trial, no? Katong mga gihangyo sa defense wala man tutuguti sa ICC, so mo proceed gayud ang trial. Sige, adto ta sa rollback sa diesel gahapon, daghang nalipay, no? Included nako sa rollback nga more or less 8 pesos per liter, and the trend is continue to go down. So pasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Sa kauluhan, usa ka former MMDA official, Metro Manila Development Authority official, o ang iyang spouse have reportedly vowed to return 5.3 million in unexplained wealth to the government. So this is according to the recent Senate hearing. So maayo ni ato mga hearing karon, no, kay ginagukod gyud ang kanang mga dili ma-explain nga wealth, especially kaning mga government officials. So salamat ta sa ato ang gobyerno kay dahan-dahan na nga gitulid ang mga naa sa posisyon. So okay, sa environment and health, ang Pag-asa nag-issue og extreme heat warning, a danger level heat index to 8 areas today. Included na ang Tuguegarao City, Sangley Port, and parts of the Palawan and Samar. Ang indexes nga gihisgutan expected to reach between 42 degrees Celsius and 45 degrees Celsius, so perti jud ka init. So sa laing bahin, ang nasod na to nga Pilipinas through the Bureau, no, sa Pag-asa is warning for an imminent nga El Nino. So karon noy mahitabo daw sa mid-year of the June, July, August. So gihangyo ang mga katawhan nga magkonserba sa atong tubig kay para ma-anticipate nato, no, og pangangalagaan nato kay this is a prolonged dry spell. So maisgutan nato kung El Nino, init na siya, hulaw or drought. Sige, saluyo sa mga dili maayo nga balita o mga maayo nga mga balita. Padayon ta sa atong verse of the day. Ang atong bersikulo ginakuha karon gikan sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ug nagaingon ang pulong sa Dios in New King James Version. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Again, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So atong balikan ang mga headline karon. It ranges from a political instability to even a physical danger of extreme heat. Grabe, no? Wide kayo ang problema sa kalibutan. Okay? And it is natural nga kita makabati kitag pressure or kahadlok, no? However, as a follower of Christ, matod pa ni Apostle Paul, we are reminded nga kanang kahadlok or fear is not our portion. Kita nga mga Kristiyano, hinumduman nato nga nagaingon ang pulong sa Dios nga it is not
ours to fear. So, because we have been equipped with the power to fulfill our duties and responsibilities from God, we have been equipped with the love of God, and we have been equipped with a sound mind through the Holy Spirit. So karon mga igsoon, ayaw kahadlok sa kainit sa panahon, and even the noise and shakes of the economic instability sa atoa. Padayon kita nga magalakaw in discipline and self-control that the Holy Spirit provides. Gihatag yun na sa balaan nga espiritu kanato ang atong disiplina, ang pagkontrol sa atong mga sarili, knowing that ang Dios nga nagatawag kanato is always faithful to sustain us. Kahibaluan nato gahapon, ingon ko sa inyo nga we are no longer citizens here, but the owner of our soul and our body is our God. So He is a God who is faithful to sustain us. So daghang salamat karong nakabuntagon mga igsoon sa pag-uban ninyo kanako, o hinaot ako nga ang pulong sa Dios mutuhop kanato. Salig kita sa atong buhi nga Dios. The power of fear will not overcome us, but it is the power of God, the love of God, who will sustain us in our daily walks in our lives. So good morning once again, and happy Wednesday. I hope ang inyong Wednesday mamahimo nga magmabungahon, o let's be productive despite of the odds that the world provides. Good morning, good morning, good morning. Blessed morning everyone. Bye.